हाय कक्टिसालनि दिपरजराव 11 बोसोरनि खरकसा बोरै बोसानि मांखोथै मानखा थै लालालिं कक्तुमा ककसिलचाका जे मांखोथै मानायर बन रमफ्रेमानि यागलनो बोथारै अबलंग खिक्लायरखाना नै पाटिमु उंखा चम्पनगर आउटपोस्ट थानानि बिसिंग खबजाक हाथाय कतरनि खामतिं बारिनि आबलंग ताबसु जरातै नुखुंनि बरकनि फासिंथै कुनु मामला ख्लायजेखो तै जिरानिया पुलिस खरकनि न सुंनानि बागै रमैतै फाइक्या ताबुक सुजरातै अ रमैतै फाइनाय रकनि मुंबो सायाखा पुलिस रक कक्तुमानि बिसिंथै अमनो ताबुक वान सुगै तंखा जे रमफ्रेनो बोथारकाना नै ताबुक सुजरातै सिराय सिराय सायमान्याखौ बोथारजांनायनि बोता तामसाका खनायनि घटना तामुं माने गोथां आंखाय बलंगो मान मोननाय न ओमफ्राय आबो बैरेब खायमानो ओंखाना दङ तांखाय ओमफ्राय बाहागे माखा बलंगो माखा मा संनि बागान तलाव मानो मान माखाय राबार बागान ना तामो ना आंद्र वाबुलंग मानो आगे नि बरान खिनाय नक तला ता एमने तामो डेड बॉडी दामा ना लेंजाक दामा डेड बॉडी मानो थैमा मां नुगो आरो हा थैमा ओंखाय ताबसु जरतिनर थानाव कमप्लेन देखाय जाका खाले खायजाया और देखायका खायका ओंखाय खायमायागुलो रम जाका केबो सोंनाने बागै थानाव तुतुब जाका केबो तुब जाका खरब सुक तुब जाका खरगने एमने बुंरक तामो साइदेमान राजेश भाई चिंतामणि जे निनि मनाय लामा चनाय जेटा बथाजाक माने जेटा नर ककसिलचा माने जेटा बथाजागो हाइसिबले एमने बयस बसुक बंनि बट मासानि उनको से जे थैनायनि 10 बोसोर परिचय बक्लासो 3 बो बुंतामो हेमा देब्रुमा मरसम हेमा मरसम नोंनि पीएस काय चंपकनगर कामी काय बरमुरा ताबुक निनी हेमानि ताबुक निनी मनाय ताबुक ताम कलाय निनी मनाय दा कलाय ना अक निनी मा बाबुनि मु पद्म बहादुर बितलसरी के थानाव एफआर खाइजाक ना যেটা ঘটনাটা কি হয়েছিল স্যার আজকে সকাল 12:30 নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে যে খামতিংবাড়ি বরমুড়া খামতিংবাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে তো এই খবরের ভিত্তিতে আমাদের চম্পকনগর আউটপোস্টের ওসি মোহাম্মদ স্পটে যান গিয়ে দেখেন যে ঠিকই একটা বাচ্চা মেয়ের মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল ওই মৃতদেহকে বাড়ির লোকজন তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে তো এই ঘটনারই আমরা তদন্ত করছি মানে যেটা মৃতদেহ যেটা বয়সটা কত যে মেয়েটা মারা গেছে তার নাম বলবো না আমি বয়স 11 বছর বাড়ি ওনার গার্জেনরা অভিযোগ করছে থানাতে না তারা এখনো অভিযোগ করেনি আমরা তদন্ত করছি কেউ বা কারা আনছেন থানাতে তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা দুজনকে এনে রেখেছি নাম দাম জানেন জানা নিচ্ছে তাদেরও নাম বলতে পারবো না যেহেতু তাদের বয়স 18-র নিচে আছে আমি তাদের নাম বলছি